Good morning mga paraglukad. Adi kami niya naglilinatay singa kali ang halaba. Malay nitulay sin ilarte kabaysay. Pwede ka dumagyan scooter nga hunter sa nagian. Minian kali ti pakadto sa magtuwad. Gibabaysay gadon nga kahimo. Bilib man latak sini sa nagplano. Talaga minon totoo nga pasiguro gud. Oo. Girasahi paglinatay. Mahawag. Oh. Yun nung malapit na yung Barangay Bonifacio dito. Yung may nakikitang may pintura o ayun Barangay Bonifacio yan. Ito yung tinatawag na Kamantugas Street.